अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेक अप पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे वेक अप पाकिस्तान में। अम्मारा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ यासिर, बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि आज मौसम काफ़ी बेहतर है। सुबह सुबह अच्छी हवा चल रही थी और थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी मुझे भाई फील हुई सुबह सुबह, लेकिन आई थिंक हुआ, आपको फील हुआ? फाइनली इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ कि वीकेंड के बाद कोई खुश है, वरना बहुत कम ऐसा होता है कि लोग वीकेंड के बाद जो है वो खुश होते हैं। बड़ा हेक्टिक वीकेंड। मंडे का तो एक अफसोस होता है। एग्जैक्टली मंडे का तो खैर, लेकिन मौसम अच्छा है। अच्छा, ये बात वेदर अच्छा हो गया है हमारा, ये बड़ी अच्छा अच्छी बात आपने कही है कि वेदर बिल्कुल अच्छा हो गया है। और शहर कराची में सुबह के वक्त काफ़ी प्लेजेंट वेदर था, यानी कि आपको पता है कि अभी पिछले दिनों खास तौर पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा सुबह के वक्त जो है वो सफोकेशन सी जो है वो फील हो रही थी। थैंक गॉड फाइनली और हवा अच्छी चल रही है, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी सुबह के वक्त। हो सकता है कि 12, जिस तरह हम बात करते हैं कि 12 से 4 का जो दरमियानी हिस्सा होगा उसमें शायद मौसम ज़्यादा गर्म होगा और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। बिल्कुल आपने सही बताया है कि ये दिन का वक्त होता है, इस वक्त गर्मी ज़्यादा होती है। एहतियात की बहरहाल अब भी ज़रूरत है। वैसे ये जो क्लाउडी वेदर है, जो पार्शली क्लाउडी है, ये थोड़ा सा रहता है, बट स्टिल कि जब ये बादल हटते हैं, जब दोबारा से सूरज निकलता है तो गर्मी की फील होती है वो बढ़ जाती है। तो सफोकेशन थोड़ी सी होगी, बट ये कि एहतियात अब भी करने की ज़रूरत है। बट द गुड थिंग इज़ कि हवा चलना जो है वो शुरू हो चुकी है। और प्री मानसून के बारे में हमने आपको बताया था कि पीर के बाद से जो प्री मानसून और पंजाब में जो बाकायदा मानसून का जो है वो आगाज होने को है। जनाब, और साथ ही साथ खबरों के हवाले से सबसे पहले तो बात करें, हम जितने दिनों से ये बात कर रहे हैं कि आया हम ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका ईरान जंग के हवाले से बता रहे हैं और हम यही बात कर रहे थे यासिर कि हम अब फाइनली हमें लगा था कि अब हम जा रहे हैं ब्रेक थ्रू की और बिल्कुल ये फाइनल हो गया था, लेकिन कुछ घंटों की ताख़ीर दोबारा से हो गई है। यासिर बताएं दोबारा से। एग्जैक्टली देखें, ये इससे पहले हम आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बात कर चुके हैं कि जब भी कोई पीस एग्रीमेंट साइन होने की बात होती है और दोबारा से स्टेट ऑफ होमस को खोलने की बात होती है, सारी चीजें जैसे ही सरफेस होती हैं, पहुंच गए थे, एग्जैक्टली हो चुका था। बट एक दफा फिर ऐसा ही हुआ कि चंद घंटों के पहले जो है वो इजरायली फोर्सेस ने जो बैरूत के ऊपर जो है वो एयर स्ट्राइक कर दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा महसूस होता है, हमारा सुबह के वक्त भी मैं सोच रहा था, या तो ये जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो इन सारी चीज़ों से लाइल्म है, या फिर ये हो सकता है कि वो सारी चीज़ों को बखूबी जानते हैं। तो ये सारे जो है वो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यकीनन लाइल्म होना तो बात समझ में नहीं आती, बट ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं उनकी नॉलेज में हैं और वो शायद ऐसा महसूस होता है अपेरेंटली कि वो नहीं चाहते कि कोई पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन हो। अपेरेंटली ऐसा ही नज़र आता है। नाउ वी हैव टू से दिस वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट दैट्स द रियलिटी। यासिर यहाँ पर जी यासिर एक बात है कि ये जो इस दफ़ा वाला मुआहिदा होने लगा था तो ये हमें बिल्कुल पॉजिटिव लगा था क्योंकि दोनों ममालिक ने अच्छे पॉजिटिव साइंस दिए थे। और उसके बाद हमें भी लगा था, क्योंकि दस्तखत की भी बात हो गई थी, पाकिस्तान ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने जा रहे हैं। और आई थिंक सिंगापुर में, स्विट्ज़रलैंड में जो है ये तकरीब होनी थी और अब उसमें 2-3 घंटे की ताख़ीर का बताया जा रहा है। अब तक देखें आगे क्या होता है इस बारे में कि क्या होता है। बट अब ऐसा महसूस होता है क्योंकि इसमें जैसे हमने इससे पहले वीक में भी ये बात की थी, लास्ट प्रोग्राम जो फ्राइडे को हमारा था उसमें ये कहा था कि अब कोई इनको सीरियस नहीं लेता और इनकी अब वो वैल्यू नहीं है इनकी स्टेटमेंट्स की, क्योंकि अभी ये स्टेटमेंट देकर जाएंगे, 1 घंटे बाद यू नेवर नो कि सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो और ये बिल्कुल उससे लाइल्मी का इजहार करें। खबर बता देते हैं कि बैरूत पर इस्राएली हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है उसमें सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ है। और एक दफ़ा फिर इससे पहले भी हो चुका है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले भी ये हो चुका है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है और न जाने क्या कुछ कहा। वो ज़बान जो है ज़ाहिर है कि इस्तेमाल नहीं की जा सकती, मगर ये कहा जा सकता है कि बड़ी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि वो एक अहमक आदमी है जिससे मैं बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मुआहिदे के करीब पहुंचते ही उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है और ख़ास तौर पे ये जो बैरूत पर हमला है उसके बाद से ये जो पीस प्रोसेस एक दफ़ा फिर डिले हुआ तो इसके लिए उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल की। और ईरान का स्टेटमेंट देख लेते हैं ईरान के हवाले से।
تو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے سپریم لیڈر کی ہدایت پر مذاکراتی راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا تھا. مذاکراتی وقت پر لگائے جانے والے الزامات کو افسوسناک کہا. میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا کہ جنگ اور مذاکرات میں متعلق تمام فیصلے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کیے جاتے ہیں. ان فیصلوں پر پابندی تمام دھڑوں کے لیے لازم ہے. دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی. اور یہ خبر ہے ایران کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو امن معاہدہ ہے وہ طے پانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اب اس کے بعد تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی. اب دیکھیے کچھ دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ یو ایس پریزیڈنٹ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ یہاں کی لیڈرشپ ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہے, تو کتنا فرق اس سے ہے کہ پوری دنیا کتنی تیزی سے رسپونڈ کرتی ہے. بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل اور اہم مذاکرات کے بعد امن معاہدہ طے پا گیا ہے. اور جب یہ کہا جا رہا ہے خاص طور پہ پاکستانی پرائم منسٹر کی جانب سے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بالکل ہو چکی ہے, تبھی انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی. نوٹڈ. وزیر اعظم نے معاہدے کے لیے قطر, سعودی عرب اور ترکی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ فریقین نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں فوری طور پر اور مستقل طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا. معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر کارروائی روکنا شامل ہے. وزیر اعظم نے مزید یہ کہا کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک رواں ہفتے متعدد ملاقاتیں کریں گے. ملاقاتوں میں معاہدے پر عمل درآمد سے قبل تکنیکی امور پر مشاورت کی جائے گی. اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے تنازع کے سفارتی حل پر امریکہ اور ایران کا بھی شکریہ ادا کیا. تو یہ ہے جی پاکستان کے حوالے سے خبر. جی بجٹ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اپڈیٹ دیتے چلے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ صوبوں کے ساتھ NFC سے ہٹ کر ارینجمنٹ کی گئی ہے. NFC متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا مشاورت اور اتفاق رائے سے ہوگا. یہ کہنا ہے جی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا. اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے, انہوں نے ہمارا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ NFC سے ہٹ کر ارینجمنٹ کی گئی ہے. اب یہ ارینجمنٹ کو کیا سمجھا جائے؟ کیا اس سے ہٹ کے کوئی فنڈ جو ہے وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں, یا وہ جو اس سے پہلے ایک ڈسپیوٹ تھا کہ پیسے کم کر کے دیے جائیں گے اس کے لیے کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیں ٹرمینالوجیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں. یہ ٹرک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب بجلی کی کمپنی ہے تقسیم کار کمپنی جس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنی جو یہاں پر ہے شہر کراچی کے اندر, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. ہاں لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے جس کے لیے آپ کی لائٹ بند کی جا رہی ہے. اس کو کیا سمجھا جائے؟ تو یہ جو ارینجمنٹ کی بات ہے اب یہ اس کو ایکسپلین کریں. میرے خیال میں کسی ٹی وی پروگرام کا ریفرنس وہ دے رہے ہیں جس سے یہ خبر آئی ہے کہ ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہٹ کر کوئی ارینجمنٹ کی گئی ہے. ہٹ کر اگر ارینجمنٹ کی جا رہی ہے تو یہ تو کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک کام نہیں ہے. جو طریقہ کار ہے جو فارمولا ہے اس کو فالو کیا جائے. اگر آؤٹ آف دا وے جا کر یا کوئی طریقہ کار سے ہٹ کے اگر کوئی ارینجمنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کی جا رہی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اگر اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا جائے کہ یہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو کون سی ارینجمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں ابھی وہی ہے لیکن نام بدل دیا گیا ہے پرابلمز کا. ارینجمنٹ کی جا رہی ہے. اچھی امید رکھتے ہیں ہم. بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور کچھ تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یا سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں شوگر کی تو سب اس طرح سے ہی ریٹ کرتے ہیں کہ شوگر انہیلدی ہے, شوگر نہیں لینی چاہیے. جب بھی کوئی بھی ایک ڈیبیٹ آتی ہے نا تو سب سے پہلے شوگر کو سائڈ کیا جاتا ہے جب بھی ہیلتھ کی بات آتی ہے. تو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو چینی کا جو استعمال مکمل ختم کرنا ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک تحقیق کی گئی ہے اور تحقیقاً یقین آپ بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہیں اکثر اور بیشتر اچانک کچھ میٹھا کھانے کی طلب ہوتی ہے. از اٹ ٹرو؟ یا سر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جیسے رینڈملی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں میٹھا کھانے کی کریونگ ہوتی ہے, تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. اچھا پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے. میں یہ جو ریسرچ ہوئی ہے, اچھا ویسے تو بہت ساری جو ہے اس کے اوپر ریسرچز ہوتی رہتی ہیں, اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, بہت ساری تھیوریز بھی ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ مکمل طور پہ جو چینی ترک کر دینا ہے یہ بالکل بھی صحت کے لیے نقصان دہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. نقصان دہ تو خیر میں اس کو نہیں کہہ سکتا. اینی ہاؤ ایک جو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ جو چینی کا لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یہ ریفائنڈ شوگر کی بات نہیں ہے, یہ اوور آل شوگر کی بات کر رہے ہیں کہ جو باڈی کے اندر شوگر آپ کسی بھی فارم میں کنزیوم کرتے ہیں, پھلوں کے ذریعے, کاربس کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے جو آپ شوگر حاصل کرتے ہیں. ویسے تو جو بھی چیز آپ کنزیوم کرتے ہیں ہمارا وہ باڈی میں ایونچولی آپ کے شوگر کی فارم میں جمع ہوتی ہے. تو یہ بالکل سے اگر یہ کرنا, خاص طور پہ کاربس کی جو جتنی بھی سورسز ہیں اس کو کٹ ڈاؤن کر دینا اور مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ کوئٹ کر دینا,
ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको कार्ब्स भी लेने हैं, फैट्स भी कंज्यूम करने हैं, प्रोटीन भी, और सारी चीजें आपने कंज्यूम करनी। बैलेंस होना जरूरी है। बट ये है कि ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर है, जो खासतौर पे चाय के अंदर जो है वो 3 चम्मच चीनी इस्तेमाल की जाती है, ये इंतहाई खतरनाक है। ये रॉ शुगर है, इससे आप जो है रिफाइंड शुगर से जो है वो परहेज करें। बाकी आप किसी भी फॉर्म में जो उसको ले सकते हैं, और लेनी भी चाहिए। आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है अगर आप बिल्कुल ऑफ शुगर चले जाते हैं, ऑफ कार्ब्स चले जाते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो डाइट आई थिंक सबसे ज़रूरी है हमारी लाइफस्टाइल में। अच्छा, हमारा एक चीज़ और मैं तस्करा करूंगा। मैंने आजकल देखा है कि आप बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कॉशियस हो चुके हैं कि जी ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। देखें, खुदा का वास्ता पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। बहुत अच्छी बात है आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं और अगर आप अवॉइड करते हैं रिफाइंड शुगर को, फूड्स को और प्रोसेस फूड को, बाजार के खाने को, ये सबसे अच्छी बात है, ये एक बड़ी हेल्थी हैबिट है। मगर होता ये है कि लोग इस हद तक इसमें जो है वो अपने आप को उन्होंने उलझा लिया है कि वो बिल्कुल ही सारी चीज़ों से दूर हो गए हैं। ऐसा भी बिल्कुल ना किया जाए। अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जाए। अच्छी बात है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, मगर ये कि कभी कभार अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप इनको बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें कोई किसी किस्म का मसाइका नहीं है। आपको पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अच्छा कि आपने ये दिखा भी दिया कि हमारे यहाँ जो मीठे की सोर्सेज है वो एक्चुअली यही है। मैंगो सीजन है हमारा, मैंगो कंज्यूम करें, बहुत ज़रूरी है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद वो यूज़ कर सकते हैं। बट ये कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो इसको इस्तेमाल, लेकिन एक एतदाल में खाएं। आम भी अगर खाने तो एक उसकी लिमिट होती है, तो आप उसके अंदर एक खाएं। वरना हमारा कल्चर है कि आफ्टर डिनर हमारे यहाँ खाए जाते हैं और वो एक के बाद एक आम का जो एक रूटीन होती है हमारे पाकिस्तानी हाउस होल्ड में। यू शुड एग्री यासिर कि ये होता है और ये हम भी करते हैं। तो हम भी करते हैं बिल्कुल ऐसे हम लोगों में शामिल हैं जो डिनर के बाद कर रहे हैं। आई थिंक टाइम भी इसमें बहुत अफेक्ट करता है ना। हम अगर मॉर्निंग में उसको कंज्यूम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली। बट ये है कि हमारा का भी और मेरा भी जो लाइफस्टाइल है उसमें जिम, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं ना वो सबसे ऊपर आती हैं। हम दोनों इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कंज्यूम भी करें, और उसके साथ साथ हम जिम और जितनी भी फिटनेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें खुद को इंडल्ज रखें। खुदारा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़बरदस्त। ठीक है, हमने हेल्थ के हवाले से अब खाने की बात आपने छेड़ दी है।